السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سولو کریں گے انسپیکٹر اے ایس ایف کا سولوڈ پیپر فرسٹ بیچ جو مارننگ میں ہوا ہے آن 10 مئی 2026۔ جو ایم سی کیوز ابھی تک سامنے آئے ہیں وہی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اور آپ لوگوں میں سے جن اسٹوڈنٹس کو بھی جو ایم سی کیوز یاد ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی لکھنے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ ایم سی کیوز ہے، لانگسٹ ریور آف پاکستان انڈس ریور۔ انڈس ریور کو لائف لائن آف پاکستان بھی کہتے ہیں، اینڈ انڈس ریور از آلسو نون ایز فادر آف ریورس۔ لینتھ کیا ہے انڈس ریور کی؟ 3180 کلومیٹر۔ اسمالسٹ ریور آف پاکستان راوی ریور۔ ویئر ڈز دی انڈس ریور اوریجنیٹ فرام؟ تبت۔ Where does the Indus River fall? Arabian Sea. Which of the following is one of the 5 basic pillars of Islam? Zakat. How many times is the word zakat mentioned in Holy Quran? 32. Which caliph waged jihad against those who refused to pay zakat? Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu. What is the ratio of zakat on wealth? 2.5%. Minimum threshold for zakat on silver 52.5 tolas. Minimum threshold for zakat on gold is 7.5 tolas. یہاں پر یہ کچھ ایم سی کیوز جو ہیں وہ ایڈیشنل ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ سلور پر بھی تھریش ہولڈ پیپر میں پوچھا گیا تھا اور گولڈ پر بھی، ان میں سے ایک ایم سی کیوز جو ہے وہ پیپر میں گیون تھا۔ وٹ از اردو میننگ آف دی انگلش ورڈ پرینیشیس؟ مہلک، ڈیڈلی اور ڈینجرس۔ اینٹونیم آف ورڈ پرینیشیس؟ سیف۔ ان وچ ہجری ایئر ڈڈ حج became obligatory؟ 9 ہجری۔ لٹرل میننگ آف دی ورڈ حج؟ ٹو انٹینڈ۔ In which hijri year did the Holy Prophet peace be upon him perform Hajj and deliver the last sermon? 10th Hijri. How many umrahs did the Holy Prophet peace be upon him perform during his lifetime? 4 umrahs. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا تھا۔ In which year did the Holy Prophet peace be upon him passed away? 632 AD. Which province of Pakistan shares border with both Afghanistan and Iran? Balochistan. Largest province of Pakistan by area is Balochistan، اور پاپولیشن کے حساب سے کون سی ہے؟ پنجاب۔ In which year was Balochistan given the status of province? 1970. First Chief Minister of Balochistan Ataullah Mengal. First Chief Justice of Balochistan Khuda Bakhsh Murray. First female Chief Justice of Balochistan Sayyida Tahira Safdar. First Lady Speaker of Balochistan Assembly Rahila Hamid Khan Durrani. First Speaker of Balochistan Assembly Nawab Muhammad Khan Barozai. When was the Lahore Resolution, Pakistan Resolution passed? 1940. Who presented Lahore Resolution? A.K. Fazlul Haq. Highest mountain peak in Pakistan? K2. Another name for K2 peak? Godwin Austen. In which mountain range K2 is located? Karakoram range. What is the height of K2? 8611 meters. Which is the highest mountain peak in the world? Mount Everest. Pakistan signed a defense pact with which country in response to Indian aggression? Saudi Arabia. When was the Election Commission of Pakistan established? 23rd of March 1956. What does the term grey list in the context of FATF refers to? Anti-money laundering and counter-financing of terrorism. FATF stands for Financial Action Task Force. Financial Action Task Force. What does the term ceasefire refer to in a conflict? Temporary halt of hostilities agreed by both parties. What are the primary sources of Islamic law? Quran and Sunnah. Other name of Surah Fatiha, Ummul Kitab. That's all about today's video. جس چیز کو جو ایم سی کیوز بھی یاد ہیں اے ایس ایف انسپیکٹر کے
मॉर्निंग बैच के वो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स भी FIA की जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो फ्री में लेक्चर्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स चाहिए हों FIA की तमाम जॉब्स के लिए, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद LDC, UDC, कारपोरल, इनमें से किसी पोस्ट के भी नोट्स चाहिए हों तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर कांटेक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही सर आपको सैम्पल के साथ साथ जो पेमेंट डिटेल्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। FIA के अलावा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो PPSC ने जॉब्स अनाउंस की थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर के लिए, उसके कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नोट्स अवेलेबल हैं। उनको अवेल करने के लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप सैम्पल देखकर नोट्स ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।